Lui ha sacrificato la sua vita per dei bambini innocenti, in fondo è come un eroe, si è sacrificato per molte persone. Io sogno di rendere il mondo un posto migliore per tutti. Floribert è uno di noi, è il nostro fratello, la sua resistenza per noi è un grande esempio in un'Africa fruttata dove la corruzione uccide i bambini che non hanno ospedali, medicine, uccide anziani che non possono avere il minimo per sopravvivere, quindi per noi è un grande esempio ma anche una strada da seguire. Para mí Floriberto es un símbolo no solo de resistencia contra las injusticias que existen en el mundo, sino también un símbolo de, con cada gesto, con cada acción, buscar generar este efecto dominó en todos los jóvenes alrededor del mundo para que cada uno poder desarrollar una paz que nos pueda unir como sociedad. I think he is an inspiration to all of us young people in Sant'Egidio, and we can learn a lot from him, his bravery and his strength to stand up against corruption. Because I grew up with his story. Ever since I've been in the community, I know the story of Floribert, and to me it's like an example of how young people should act in daily life, and not just to think about money, but just to think about love instead. The courage of Beato Floribert Buonachui to resist the evil. He showed us what is the true faith, to be brave, to be bold. Also, he's very young. On that time, he thinks many things for his future, but he didn't think, because he showed for the new generation how much the faith is strong and how we can resist in ourselves in front of evil. If you are faithful, then no one can destroy you. It's a model not only for Congo, not only for Africa, also for all over the world, also for Asia. È una persona per l'amore del prossimo che ha pagato con la vita. La vita non ha prezzo ma ha un valore inestimabile e per la sua, come Gesù d'altronde, per la sua ha pagato per gli altri. Et ça serait vraiment un exemple. On peut montrer aux enfants qu'on ne peut pas chercher seulement à accumuler des biens matériels pour soi-même ou pour sa propre famille, mais de travailler pour toute une communauté entière et de choisir toujours les biens. Parce qu'une fois qu'on travaille pour l'un des enfants de la population du pays ou d'un village, c'est cet enfant-là qui va aider aussi les autres, ainsi de suite, ça va faire boomerang et ça sera toujours des bonnes choses qu'on peut apporter à la communauté et avoir une vie meilleure pour tout le monde. Questo spirito di Floribert, il coraggio di Floribert, la resistenza di Floribert, ma anche la irrinunciabilità di vivere il Vangelo in un modo molto stretto et molto serio. Ce que la communauté fait, parce que c'est sortir l'homme de sa pauvreté et valoriser l'homme. Et lui-même, il avait cette ambition-là, il dit vraiment si on peut arriver à sortir l'homme de la façon dont il vit et qu'on peut avoir la paix. C'est un signe de paix pour Goma, pour la République démocratique du Congo.